Bukan dulu. Halo semuanya, Rizli Willkommen. Jadi di sini kita akan belajar dari bab 10 sampai bab 11. Kita akan melanjutkan kemarin yang sudah kalian bahas, yaitu tentang materi, kalau nggak salah kalian belajar perfect und partizip 2 ya teman-teman ya. Terus kalian terakhir di 11A. Kemarin 11A kalian udah mengerjakan belum teman-teman? Sama Kak Flu kira-kira? Oke, nggak ingat. Nggak apa-apa. Ya 11A kalau nggak salah kemarin udah ngerjain. Jadi sekarang kita lanjut ke yang lainnya aja. Yang Hohen Sie jetzt das Gespräch und kontrollieren Sie. Ah, ini nanti aja. Was sagen Sie wann? Lesen Sie. Oh, ini besprechen ya. Besprechen. Arbeiten Sie zurzeit. Ini besprechen juga. Oh ya teman-teman nih. Sie rufen bei der Computerfirma Grube an und möchten Frau Sadler sprechen. Sie haben eine Frage zu einem Computerproblem. Ini teman-teman kalau misalnya mau coba ini sprechen ya teman-teman ya. Mungkin kapan-kapan akan kita coba teman-teman. Tapi untuk saat ini untuk sprechen dan juga schreiben itu di skip-skip dulu ya guys ya. Ya surun Jahr. Nah, teman-teman, mungkin saya kasih sekalian saya siap-siapin materi yang lain untuk bab 11. Oke. Nah, kalian coba buat kerjain ini dulu selama sekitar sekarang jam 20.02, 3 menit. 3 menit, guys. Kalian 3 menit urutin A, B, C-nya apa aja, nanti yang jawab. Enggak, pokoknya kalian urutin dulu. Oke? Oke, 3 menit. Silakan teman-teman. Dikerjain dulu ya. Ntar habis kalian ngerjain, ini diisi, nanti kita lesson. Oke. Daher Sie die Fotos und lesen Sie die Texte ordnen Sie zu. Das Oktoberfest gibt es hier äh, 18 es. Es beginnt im September und dauert bis Anfang Oktober. Instrument 16, 18 TG. One condition. RBSS is the Listen and Oke, Text. kita lanjut. Aduh, 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 aduh. Sakit, Oke, kita lanjut. Resume. Kita lanjut. Kira-kira, Lesen Sie die Fotos an und lesen Sie die Texte. Ordnen Sie zu. Nummer 1, Oktoberfest in München, itu kira-kira A, B, atau C? C, Ya, C, ya Kak Ade. Tadi apa jawabannya? C. C. Ya, Pak. Kalau aku C. Tadi siapa yang Oh, ngomong? Kak Ade nggak salah ya tadi? Ya, Adi. Oke. Tadi Kak Ade jawab C. Oktoberfest in München C. Kenal. Oktoberfest in München itu C. Jelas di sini kelihatan gambar ini nih. Kalau Bumi diputar sama tadi kan pestanya. Itu dia. Ini nih yang Bumi diputar ini cukup ciri khas ya teman-teman ya buat Oktoberfest.
Oke, Kak Ade, silakan dibaca dari Oktoberfest in München sampai Dreichen Thousand Mansion. Oktober. Bismillahirrahmanirrahim. Eins Oktoberfest in München. Das Oktober, das Oktoberfest gibt es seit 1000. Oh iya Kak, kurang. 1000, Angkanya suka aku kurang bisa. 1800, 1100, 100, 800, 810. 10. Good. Lanjut ke S Es, begin. es begin im September un, Undauert. undauert bis Anfang Oktober. Ins, ins, insgesamt, insgesamt 16. 16. 16, 16. 10. sek, 16. Pakai C, pakai C. 16 Ya, bis 18 bis 18 Tage. Tage. Good. Lanjut. Tage. Man kann essen und trinken und natürlich Karussell fahren. Jedes Jahr, jedes Jahr Bentar, bentar. kommen, Lanjutin aja ya, saya bentar. ya. Oke, teman-teman bisa lanjut siapapun nomor 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 Choi, saya ke bawah dulu bentar. Oke, halo teman-teman. Maaf. Tadi nomor nomor Choi belum ada yang jawab ya. Kira-kira nomor nomor Choi itu apa teman-teman? Baik, B, ada mungkin ada yang mau jawab. yang B, Mas. Yang B, Weihnachtsmarkt in Dresden. Sayangnya
kurang tepat. Oh, A. Yang A. sorry ah. Tapi siapa Astaga, yang tadi jawab A? aku jawab ah. Fokus. Oke, tadi karena Kak Sabina virus yang baru jawab. Yang pertama jawab. Tadi aku jawab ah, maaf Kak. Nggak fokus. Ya, no problem. Jadi Ah, Weihnachtsmarkt itu kan Christmas. ya, genau, pasar Natal, pasar Christmas ya. Nah, silakan Kak Sabina Virus untuk baca dari Weihnachtsmarkt in Dresden sampai Techliche geöffnet. Okay, Weihnachtsmarkt in Dresden. Seit 1435 gibt es den Dresden Weihnachtsmarkt, den Stritzermarkt. Er ist der älteste Weihnachtsmarkt in Deutschland und jedes Jahr kommen 2,5 Millionen Besucher. 240 Händler verkaufen ihre Waren. Eine Spezialität ist der Dresden-Stollen, aber es gibt auch andere Spezialitäten zum Essen und Trinken. Der Markt ist von Ende November bis 24. 12. täglich geöffnet. Good. Ya, pas. Organized Festspiele, jawabannya berarti B. selain Kak Sabina, saya mau ada yang lesson juga. B. B, silakan Amrul Bihak Nur Kak Nur Hadi, silakan untuk dibaca dari Blagen Festspiele sampai Berumte Open. Bergege apa ya? Ay, Silakan. sabar Kak. Yo. Sabar. Yo. Bregenzer Festspiele. Das Kulturfestival gibt es seit 1946 und es findet jedes Jahr im Juli und August statt. Die Attraktion ist die Bühne im See. Es gibt Platz für 7.000 Zuschauer jedes Jahr kommen circa, waduh apa ini bacanya? 200.000 50.000 Besucher und seien berühmte Opern. Good. Oke, teman-teman. Jadi kalian tadi sudah, ini kenapa jadi annotated? Jadi kalian tadi sudah membaca atau lesson 3 artikel ya teman-teman ya. Jadi Oktoberfest in München itu acara yang kalau nggak salah paling besar ya di Jerman, nggak salah deh. Dia itu terkenal dengan acara-acaranya ya, kayak permainan-permainan dan lain-lain, kan bisa lihat sendiri di YouTube. Karena saya tidak bisa menjelaskan banyak sebelum pelaksana, tapi kepengen banget. Oke, kita lanjut. Amin. Amin, yuk kita ke sana yuk. Teilen Sie mit Ihren Notizen aus, Oke, kita akhiri bab 11 ini dengan Huron, teman-teman. Ini Huron boleh? Oh, ini video. Tapi ini ada Huronnya gak ya? Coba kita cek dulu, guys. Gak ada, guys. Gak ada Huronnya, guys. Kita lanjut aja lah. Nih, di sini cuma pembahasan, tugas-tugas. Oke, kita lanjut ke gramatiknya. Über, über Berufe und Jobsprachen. So, ini beberapa template yang bisa kalian gunakan kalau misalnya kalian mau sprechen über Beruf, itu kalian makanya kayak gini-gini nih, di Arbeit ist interessant, gut, nicht anstrengend, toll und andere. Itu kalian makanya di sini ya teman-teman. Ini cuma kalimat-kalimat template yang bisa kalian gunakan. Mungkin kalian bisa gunakan kalau misalnya kalian lagi sprechen A1 bagian bureau, itu ada biasanya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Terus telefonieren und nachfragen, ini buat kalian nelpon sama pertanyaan yang tidak langsung, kayak können Sie das bitte noch einmal sagen, oder können Sie mich mit Frau oder Herr
Her, itu kalian harus, maksudnya kalian kalau misalnya mau nanya tidak langsung, kalian makanya ini guys, kayak bisakah saya bertanya kepada ini, bisakah saya bertanya kepada Anda dan lain-lain, lain-lain, lain-lain. Tapi di A2 nanti kalian bakal di apa diberikan contoh kalimat atau contoh modal verban yang lebih baku ya teman-teman ya kayak konnte ich konnte ich etwas fragen. Jadi pakainya konnte bukan können ya teman-teman ya, bukan kunnen. Terus perfect, sorry, perfect. Perfect itu yang sini ya teman-teman ya. Ini haben oder sein. Kalian kemarin sudah belajar sama Kak Flo. Kalau penggunanya pakai haben biasanya itu buat kata kerja yang tidak bergerak ya teman-teman ya. Kayak membaca, menulis, berbicara itu kan nggak bergerak kan teman-teman ya. Dia pakainya haben teman-teman. Terus Itu Pak. bedanya sama bin apa, Kak? Apa-apa? Yang bedanya sama bin, ich bin, yang Yang mana? sein. Yang Oh, sein. bedanya sama sein, bin, bis. Ya, oke. Kalau bedanya haben, haben sama yang tadi Kak Ade ngomong, kayak bin, bis, is, dan lain-lain, zin dan lain-lain itu bedanya gini. Kalau penggunaannya pakai haben atau kayak gini nih, hat, is, has, itu digunakan biasanya kalau kata kerjanya itu ada pergerakan. Misal kayak schwimmen, gehen, itu kan biasanya kan ada pergerakan ya dari tempat satu ke tempat lainnya. Nah, itu makanya haben. Kayak contohnya, eh, itu yang nggak bergerak, sorry, itu yang nggak bergerak. Seperti kalau menggunakan haben, itu buat kata kerja yang tidak bergerak, teman-teman. Kayak misal belajar, menulis, membaca, itu makanya haben, teman-teman. Kayak sini contohnya, Daniel hat 6 Stunden gelernt. Glenn. No, kenapa di sini pakainya hat? Karena Glenn itu kan dari lernan, teman-teman. Lernan itu membaca. Lernan itu belajar. Eh, lernan itu dari belajar, teman-teman. Nah, makanya hat, teman-teman. Terus kenapa Kak di sini pakainya is bukan hat? Karena di sini kata kerjanya kan dari fahren. Dari fahren. Fahren itu kan ada pergerakan ya, teman-teman ya. Kalian berkendara nggak mungkin jalan di tempat kan, itu mogok itu namanya, teman-teman. Itu pasti ada pergerakan dari satu tempat ke tempat lainnya, makanya make Zain atau yang tadi Kak Ade sebut kayak bin, bis, is, ut, kok uns, zin, side dan lain-lain itu makanya itu makanya Zain teman-teman kalau ada pergerakan ya schwimmen, terus fahren, rennen dan lain-lain ya. Oke. Dari sini Kak Ade apakah terjawab? Ya, terjawab, Kak. Danke. Oke, good. Nemen bukannya habe kak ya? Bukannya hat Apa-apa? kak ya? Apa? Nemen bukannya hat dia, pakai hat bukan pakai is. Mana naman? Mana naman? Enggak. Kalau Nemen kan bergerak itu kenapa dia makainya hat bukan pakai is? Oh, gini ya. Aduh, ini ada yang bisa dijelaskan tapi agak susah sih. Ada beberapa kata kerja yang harus ada pergerakan tapi makanya hat. Ada beberapa kayak kalau nggak salah gestorben. Gestorben itu kan meninggal ya. Tapi itu pakainya is men. Ya, meninggal. Pakainya is. Jadi ada beberapa kata kerja tuh yang harus dihafalin. Jadi nggak bisa sepenuhnya pakai rumusan tadi. Cuma kalau kalian mentok, kalian pakai rumusan tadi. Nih. Makanya kalau misalnya kalian mau Hmm, ngafalin partizip coy. Nih kayak tadi nih yang ini. Kayak gemah, gearbeitet, gefahren, geblieben, dan lain-lain. Itu sekalian dihafalkan bagian ininya juga teman-teman. Haben oder sein. Itu biasanya kalau di Google kalau kalian nanya Fahren conjugation itu pasti udah include sama ininya kok, hat is dan lain-lainnya. Haben on design-nya itu udah include. Jadi kalian harus ngafalinnya dari situ. Makanya yang tadi rumus itu tuh, rumus yang pergerakan atau tidaknya itu cuma patokan, tapi ada beberapa kata kerja yang eh it- yang kata kerja itu yang nggak sepenuhnya pakai rumus itu kayak gestorben setahu saya terus sama geblieben. Kalau nggak salah geblieben pakai zain deh.
Nah, makanya jangan terlalu terpaku juga ya. Tadi jawaban tadi Kak Nuradi. Iya Kak, makasih banyak. Yap, sama. Terus particip coy. Particip coy untuk regular basic government itu tinggal ditambahin G sama T ya teman-teman ya. Gemah, gearbeitet. Cuma saya lupa penjelasan ini jadi ya kurang lebih kalian ngikutin dari ini aja ya. Soalnya saya nggak pernah pakai pakai rumus-rumus kayak gini sih, pakai pakai T, pakai N. Saya ngafalin. Jadi saya nggak bisa ngefull ngejelasin ini. Soalnya saya bener-bener ngafalin kalau bagian ini karena waktu itu pernah coba-coba pakai ini terus salah terus habis itu trauma udahlah hafalin aja lah. Nah, ini juga hai. Ini kerjaan, Mam. Nah, ini untuk tadi pembahasan saya yang kalau ada pergerakan itu biasanya pakai is gevaren, geyen, is gegangen, common jadi is common kalau ada pergerakan. Nah, terus ini Zain dan Haben itu juga ada perfectnya teman-teman. Misal kalian kalau misal ada beberapa kata benda dan unfal ada beberapa kata benda enggak kalau hate itu buat kalian menjelaskan kata benda teman-teman. Misal kayak saya habis kecelakaan, ich hatte einen Unfall. Nah, unfall itu kan kata kerja ya kata benda ya teman-teman ya, kata benda. Ya, Nah, makanya itu harus pakai hate teman-teman. Nah, kenapa di sini ada war juga? War kalau misalnya kalian mau menjelaskan tentang kata sifat, misal kalian mau menjelaskan hungry apa hungry hungry ich bin sehr hungry. Oke, hungry. Misal kemarin atau tadi saya lapar. Ich bin hungry. Itu kalau saya laparnya sekarang. Ich war hungry. Kalau misal kalian laparnya tadi dan kalian udah makan. Gitu teman-teman. Itu kalau misalnya kalian mau menggunakan buat spesifik tanpa ada kata kerja ya. Jadi pakai war sama hatte aja. Oke, kita ngebut langsung ke bab 11. Sekarang jam berapa? Nah, jam 22.03 sudah setengah jam berlalu, teman-teman. Dia ke Geveldmere. Lah, KSS. Dia ke Geveldmere. Apa arti dia ke Geveldmere, teman-teman? jaket yang saya sukai. Genau. Kalau di bahasa Indonesiain, ini mungkin agak rancu ya. Jaket itu menyukai saya. Tapi kan nggak mungkin kan jaket itu menyukai saya. Aneh dong. Nah, jadi kita nanti bakal ngebahas tentang verben menggunakan datif, teman-teman. Yang yang subjeknya itu bukan subjek dari kita, tetapi dari bendanya. Enggak deh, emang kefalan doang deh. Oh, nanti ntar kita bahas tentang kata kerja kefalan ini, teman-teman. Oke, plus ini kita bakal ngebahas banyak pembahasan atau hafalan tentang pakaian, teman-teman. Nah, saya mau nanya ke teman-teman. Pakaian itu bahasa Jermannya apa, teman-teman? Kleidung. Kleidung. Good. Kleidung. Kleidung. Right. Pluralnya Kleidung. Nah, di sini dijelaskan di 3 itu wo kaufen Sie Kleidung, di mana kalian membeli pakaian. Im Kleidgeschäft. Kleidgeschäft itu apa, teman-teman? Toko. Toko pakaian. Toko pakaian. Pakaian, oke. Geschäft itu kan toko ya. Kleid jelas, Kleiden apa Kleider sih itu? Kleider ya, Kleider. Terus im internet jelas, auf dem Markt jelas, im Kaufhaus Mall. mall. Toko serbaguna. Indomaret. Itu Kaufhaus itu lebih apa dia lebih ke mall gitu, lebih ke mall sih. Kaufhaus tuh. Mall. Department store. Bahasa Jermannya mall apa sih?
Bener kan Kaufhaus? Kayaknya Kaufhaus dia bener. Iya bener Kaufhaus. Einkaufszentrum nggak? Bukan mall ya? Ya Kaufhaus, iya itu Kaufzentrum ya, Kaufzentrum. Berarti Kaufhaus itu Toko kayak Kaufhaus serba ada bukan? apa? Toko serba kayak ada. Indomaret gitu nggak Toko sih? serba ada. Kalau dibilang toko serba ada, kayaknya beda deh. Bukit. Tapi untuk Kaufland. Kaufhaus, mungkin kita bisa sebutnya toko ini aja ya, toko kayak toko pakaian yang emang banyak gitu, kayak kayak PGC atau kayak Pasar Senen gitu-gitu ya. Ya maaf ya kalau bukan di Jakarta, saya taunya di Jakarta dong. Im Second Hand Laden, Itu Ada barang, second, baru second. barang nah ngetrip, bekas. ngetrip guys. Jadi Im Second Hand Laden itu toko ngetrip teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan Johan teman-teman. Hören Sie das Gespräch, wo will Andreas Kleidung kaufen? Di mana Andreas akan membeli pakaian? Ya. Dipersiapkan telinga dan juga catatan kalian. Ini saya pause dulu. Ini harus stop share dulu ya, karena harus ganti ini ya. Bentar ya. Sorry guys kalau saya ngomong kesendet-sendet. Sekalian makan tahu bulat. Lapar. Salah. Nah ini pause dulu. Mana sih kok nggak kebuka? Nah, A1. Audio berapa guys? 2.48 ya. 2.48. Saya nyalain dulu pause-nya. Oke, kalian persiapkan kupingnya teman-teman ya. Ya. Mensch, ich brauche echt was Neues zum Anziehen. Schau doch mal im Internet unter www.topanziehen.de. Da gibt's super Sachen. Gut, dann mache ich das gleich mal. www.topanziehen.de. Gut. Herren. Oh, echt cool. Oke teman-teman, kira-kira dia beli di mana teman-teman? Internet. Di internet. Im internet. Kalian dengar gak tadi www-nya? Saya jujur gak denger. Top and Dengar. Sear DE. Top Anjien ya? Top Ancien. Iya Top Ancien ya. Top Ancien.de. D. Good. Oke, kita dengerin lagi. Andreas itu mau nyari apa aja. Terus Yana, pokoknya yang menurut dia bagus apa. Oke, kita lanjut. Set. Mensch, ich brauche echt was Neues zum Anziehen. Schau doch mal im Internet unter www.topanziehen. Sorry, salah audio. Hab ich doch gesagt. Hier, dieses T-Shirt ist doch total schön. Welches? Das T-Shirt ganz rechts in schwarz. Ja, stimmt. Das ist ganz gut. Und wie wäre dieses Hemd hier? Das sieht doch toll aus. Also wirklich nicht. Das ist ja schrecklich. Also, ich find's gut. Aber hier, schau mal, der Pullover ist doch toll. Welcher? Dieser hier. Der? Blau, Rot, Grün? Nee, der ist viel zu bunt. Das mag ich nicht. Ja, ja, du magst immer nur schwarz oder grau. Ja, warum nicht? Wow, hier diese Hose. Super, oder? Also, ich weiß nicht. Die ist ja auch wieder schwarz. Das finde ich echt langweilig. Geh mal weiter runter. Hier, schau mal, die Jeans. Die sieht gut aus. Welche meinst du? Diese hier? Nee, die mag ich überhaupt nicht. Hose, Pulli, T-Shirt, was suchst du eigentlich? Ach,
Keine Ahnung. Ich brauche einfach mal wieder was Neues. Ich meine, irgendwas Cooles. Oke. Oh, 1 menit, masan juga lumayan lama ya. Oke, kayaknya nggak perlu lumayan mal. Kita jawab seininya aja karena saya nggak tahu jawabannya juga sebenarnya. Cuma kita kira-kira aja. Andreas butuh apa? Maksudnya tertarik apa aja teman-teman? Hem, Ham, genau, T-shirt. t-shirt. Sama satu lagi kayaknya ada deh. Itu kurang dengar. Saya dengar di Hose, di Hose. Oh, Hose. Un Unyana, Unyana, T-shirt, ticin, Saya t-shirt. Jana t-shirt, ticin, Sama apa lagi nggak tahu. Jeans sama pullover. jeans, Sweater. un pullover. Oke, bener sama. Nah, ya itu dia. Sama-sama. Tapi saya kira tadi si Yana tuh ada tambahan satu lagi tuh. Cuma nggak tahu denger. Oke, kita lanjut di Anscheidung, lesen Sie das Gespräch und ergänzen Sie die Regel. Ini hasilnya tinggal nambah-nambahin good oder bessernya, tapi karena ini terlihat sepele banget ya. Mungkin di sini ada yang mau coba untuk sprechen. Ini berdua ya guys ya. Yang putih sama yang hitam, masih sekali. Yang putih sama yang hitam, silakan ada yang mau coba. Tadi Kak Nurhadi mau nih pas ini. Ya, saya yang putih. Weh, kalem dong. Terus Kak Sabina, mau Kak Sabina? Boleh yang hitam ya? Iya, nggak mau nyebut, silakan. Silakan Syekh Kak Mal. Nurhadi. Oke, mulai. Sorry. Syekh Mal, der Mantel ist doch toll, oder? Welchen Mantel Na, dieser hier. findest du? Also, ich finde diese Jacke hier daneben viel besser. Welche Jacke meinst du? Diese? Nein, die ist nicht so. Ach, Andreas, du findest echt da nicht schön. Gouache. Schau mal, wie findest du diese, wie findest du diese Hut hier? Der ist super. Und dann brauche ich noch ein T-Shirt in Schwarz. Danke. Danke. Mana dangke, apaan? Nggak apa, good. Udah. Improvisasi, good, keren. Oke, untuk Kak Nurhadi, Shun itu bukan dijawab Shun ya, Shun. Kalau Shun itu beda arti jadinya kalau nggak ada apa sih namanya ini? Umlaut itu jadi beda arti. Jadi agak ditekan e-nya Shun, Shun. Udah itu aja sih ini ya. Terus kita lanjut ke pembahasan BTW nih sharingnya pindah dulu deh bentar nih. Gak enak banget kalau misalnya sharing full screen, takut ada notif ayang. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan tentang Wellshare, teman-teman. Wellshare itu gimana ya cara ngejelasinnya? Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kayak wish, apa yang sih mana? bahasa Indonesianya? Yang mana ya? Yang mana? Yang mana, genau. Jadi kata tanya Wellshare itu artinya yang mana atau which dalam bahasa Inggris. Nah, penggunaan Wellshare itu biasanya digunakan berbarengan dengan kata bendanya, teman-teman. Kayak jaket jaket yang mana yang kamu suka gitu. Wellshare Jacke, Bisa Peltier ini sama. atau Masuk, Wellshare Bapak? Jacke oder Wellshare Jacke möchtest du kaufen gitu, teman-teman. Ya. Jadi penggunaan Wellshare ini nggak asal teman-teman kayak wefrage biasa kayak was, wo, we, where dan lain-lain itu penggunaannya beda. Dia harus digunakan menggunakan artikel dari kata bendanya juga teman-teman. Kayak di sini, dia mantel.
Nominatifnya itu jadinya Welshire. Welshire, Welser ya. Saya kalau R kadang rada agak dilebur ya teman-teman ya. Welshire, Welshire, Deezer, terus Welshire, Deezer nih teman-teman ya. Misal kalian kalau misalnya mau ngomong dia mantel, berarti Welshire, Welshire ya ke gefällt dia apa coba? Si kalah apa? Apa? Si clue. Welser ya, teman-teman ya. Welser mantel gefällt dia. Terus Wilson Yake, kok Wilson Yake? Wilson mantel gefällt dia. Udah Wilson mantel mutus du kaufen. Das Kleid. Kalian ingetnya di sini bagian ini mana sih yang drawnya nih dia? Eh, lagi nggak mood. Iya, dia di sini jadinya Welser. Di sini jadinya Deezer Yake, gefällt. Nah, untuk penggunaan Deezernya nih, teman-teman Deezer itu artinya yang itu ya, teman-teman. Itu biasanya digabungin sama Welser ya, teman-teman ya. Jadi kalian kalau misalnya nggak ditanya Welser, jangan pakai Deezer ya, kayak aneh gitu loh. Kayak tiba-tiba kalian ditanya Was nih, terus tiba-tiba kan ngomong Deezer gitu kan aneh gitu loh. Ditanyanya apa, tiba-tiba yang itu. Emang kalau dalam bahasa Indonesia bisa sih, cuma kalau dalam bahasa Jerman tidak direkomendasikan. Nah, dia mantel nominatifnya Welsernya jadi Welser jadi tetap Welser teman-teman. Kalian ingat dari ER jadi ER ya teman-teman ya sama aja. Terus kenapa di sini jadi Welsen teman-teman? Karena akusatif dari der itu jadinya den teman-teman. Aduh, nggak enak banget pakai mouse, kangen sama stylus. Den jadinya den teman-teman. Nah, kenapa di sini jadinya Welsen dan di sini jadinya Disen teman-teman, Disen Disen. Nah, oke, terus Das Kleid. Ini artikelnya Das, teman-teman. Jadinya di sini Welses, jadinya Dises, jadinya Welses, jadinya Dises. Akusatifnya nggak berubah, karena yang berubah dari akusatif cuma bagian dia, ya. Artikel dia doang. Itu berubahnya jadi den, teman-teman. Sisanya kan tetap Das dan di, undi. Nah, Das Kleid, Welses, Welses Kleid, gefällt dir. Dieses Kleid, dieses Kleid gefällt mir sehr gut. Di sini kalian tinggal lihat ES itu ngambil dari artikelnya sama-sama S belakangnya. Jadi kalian tinggal ganti ES-nya aja. Terus kita lanjut diake. Keselak bumbu tahu bulat. Diake. Di sini belakangnya teman-teman. Jadi di sini tinggal tambahin sini tambahin terus akusatifnya tambahin apa, teman-teman? Kalau di akusatif, Welsernya jadi apa, teman-teman? Kira-kira? Wilson. Eh, Nine, bukan Wilson tapi hanya well, Wilson. well, Dia tetap gak berubah. Benar. Jadi dari sini ke sini nggak berubah ya teman-teman. Karena yang berubah dari ini cuma ada bagian dia yang akusatif. Karena dia berubah jadi Karena den dia akusatifnya tetap di. Oke. gitu teman-teman ya. BTW, sebentar ya. Oke. Nah, terus terakhir yaitu plural. Plural adalah suatu benda yang melebihi dari satu ya teman-teman. Adalah barang yang lebih dari satu kayak di Shuhe itu dia dari Shuh ya. Kenapa di sini Shuhe diambilnya plural? Karena kalian kalau beli sepatu pasti dua ya teman-teman yang nggak mungkin satu. Di Shuhe sama aja Welse, Dise ya sama kayak Diake karena dia dari artikel di teman-teman. Karena semua plural pasti artikelnya di teman-teman ya. Oke, di sini adalah hafalan teman-teman. Aslinya mungkin kalau sekarang kalian mikirnya, "Ah,
masih di Indonesia ngapain ngafalin pakaian? Iya, kalian nggak mau ngomong kayak gitu nanti sampai Jerman puyeng kalian. Nggak mungkin kan kalian tiba-tiba mau beli pullover buat buat winter terus kalian ngomong Das Clyde salah langsung dibeliin anu apa namanya nih? Bro, lupa nama ininya. Nama barangnya apa sih guys yang cewek guys? Baju apa ya namanya? Gaun, gaun. Gaun, Daster, Dress. daster. Dress. dress kayak dress ya, dress ya. Dress. Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesianya jujur nggak ngerti perbajuan. Dasklet ini baju yang kayak begini teman-teman nih bisa dipakai cowok ya. Terus kalian jangan berpatokan ya artikel itu dengan barang milik cewek atau cowok ya teman-teman. Misal kalian mikir kayak their hood kan yang pakai topi cuma cowok guys biar rata-rata ya jadi makanya dia nggak juga guys rock itu their guys dia rock ya. Dia itu rock itu dia teman-teman ya. Padahal yang make cewek tapi tetap dia nggak tahu kenapa nggak jelas. Dan fun fact bikini juga dia teman-teman. Dia bukan di nggak tahu nggak jelas nggak ngerti nggak paham kenapa kayak gitu. Tapi pokoknya kalian kalau ngafalin ini jangan terlalu terpaku sama barang yang dipakai buat cewek atau cowok karena namanya artikel ya welcome to Germany. Gitu teman-teman. Jadi di sini nggak perlu saya bahas banyak. Kalian hafalin aja. Dia rock ya jelas rock. Dastuh itu dastuh apa ya ini ya? Ini apa guys? Nama nama barangnya? Kanodia. Berarti kalau hafalinnya Shell. harus artikel ya Kak. Genau, benar. Scrap. Itu scrap kali. Ini apa namanya? Ah, Shell. Sial yang Itu ini. shell di sampingnya. Di sampingnya shell. Itu scrap kali. Oh, scrap scrap ya. Jujur nggak tahu guys, nggak pernah stylish. Saya tipe-tipe orang yang kalau keluar tuh cuma pakai kaos, celana pendek. Nah itu makanya nggak terlalu paham begitu-gituan dah. Tapi kalau misalnya kalian tahu, good lebih bagus. Sip. Loh. Nah, sip. Ini kalian hafalin sendiri aja teman-teman ya. Di reaksionen. Oh iya, sorry. Welser on Deezer. Kalian ada yang ingin ditanyakan ke teman-teman? Astaga, lupa guys. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mau ngasih PR juga sakit hati. Kadang ada yang ngerjain, ada yang kagak. Ya udah, pokoknya Welser Deezer kalian bisa digunakan kalau misalnya kalian spreken ya teman-teman ya. Kalian spreken sama orang lain. Kalian misalnya tanya sama orang, baju yang mana yang kamu suka? Baju yang ini gitu loh. Nah, itu kalau kalian mau nawarin ke teman atau pasangan kalian juga seperti itu ya, pakai Welser gitu, lebih enak. Itu beda pembahasan deh. Ada temennya Welser, Wasfur itu juga yang mana sih? Cuma bedanya ada beberapa yang spesifik dan lain-lain. Saya tidak bisa terlalu. Kalau misalnya ditanya kamu di kelas mana, itu dia jawabnya tetap pakai deser. Welser Klasse, Welser Klasse, Lernstufe, Diese Klasse. Bisa pakai diese Klasse. Jadi kayak kalian tuh nunjuk kayak itu kelas yang saya belajar di kelas itu gitu loh. Saya belajar di kelas itu. Tapi kalau misalnya itu kan lebih enak kalau kalau ya bisa. Cuma kurang ini sih, biasanya orang ngejawabnya kan kayak eh in Dritte kelas udah erste kelas gitu, kelas 1 kelas 2 kelas 3 gitu kan biasanya jawabannya. Tapi kalau misalnya kalian mau merujuk ke tempat, misal kayak kalian nyebut kayak kalian lagi di sekolah nih, kalau sih lagi di sekolah, terus kayak ada yang nanya nih abang-abangan, woi kelas mana lo? Kelas yang mana lo? Nah, kalau misalnya kalian jawab nih kelas yang itu sambil nunjuk tuh bisa pakai deser. Cuma kalau misalnya kalian lagi di luar terus ditanya, itu biasanya jawabannya itu kayak dritte Klasse, oder erste Klasse, zweite. Jadi nyebut nyebut kelasnya tergantung konteks juga sih. Gitu kalau sih. Hast du andere Frage? Nein. Keine. Ya, lain juga bisa sih, tapi keine aja. Oke, good.
Yang lain Hab ir Frage, apakah kalian punya pertanyaan? Tidak ada, kita lanjut. Oke, tidak ada. Die Reaktionen. Lesen Sie die Nachrichten, wem gefällt das T-Shirt, wem der Hut. Susi, hey, cool. Ja, die Sachen habe ich vorgestern bestellt. Bestellt. Der Hut hat schon im Internet super ausgesehen. Bisa baca. Mr. Ember Onage. Oh, ini Lesen Sie Nachrichten, no einmal organisasi di Partizipien organisasi dan directly Ono Prefix. Aduh, nih cara ngejelasin ini gimana ya? Kalau saya bentar guys, saya baca dulu guys. Nah, saya ini dulu. Saya nggak tahu cara ngejelasin yang ini. Ngerti pemakaian tapi sering kayak gitu tuh. Aduh. Gitu, sama gitu saya lanjut baca yang lain kan. Ihnen helfen. Nah, ini harusnya udah bagian personal pronomen im datif sama kata kerja mid datif ya teman-teman. Tapi di sini ada gak ya? Harusnya tuh kalian belajar kata kerja mid datif dulu karena dulu saya belajar kata kerja mid datif dulu, verben mid datif. Cuma kok sini nggak ada ya? Bentar. Oke, teman-teman. Sebelum saya ngejelasin di bagian ini, harusnya saya ngejelasin ini dulu. Cuma tar dulu bentar. Saya ngejelasin penjelasan dulu. Tidak berkawan. Binden gefunden. Kaufen gekauf. Passen gepas. Han gemah. Stellen bestellt. Evelen. Oh, Ci, ini cara jelasinnya gimana ya? Ntar guys ya. Terus skip dulu deh. Jujur, saya nggak tahu cara ngejelasinnya. Cuma saya ngerti ini gefunden jadi gefunden. Kaufen jadi gekauf. Mahan jadi gemah. Evelen jadi emveld. Ausein jadi ausgesehen. Uncommon jadi uncommon. Zuruk siken jadi zuruk curug gesih. Zuruk gesih. Umtauschen. Ini kalau nggak salah prefix itu yang nggak memerlukan yang nggak pakai ini guys, kayak trend bar gini kayak up, on, off, iya tah. Sih jangan sih. Ah, jadi verben tanpa prefix itu adalah kata kerja tanpa awalan ya. Kata kerja tanpa awalan itu membentuk particip cuai dengan ge di awal dan t atau en di akhir. Ini kayak contohnya vinden, kaufen, passen, machen itu kan berubah teman-teman. Jadi gefunden, gekauf, gepas sama gemah. Nah, ada juga verben mid prefix di sini teman-teman. Kata kerja dengan awalan itu biasanya dia ada kayak gini, talent, talent, talent itu dia tidak terpisah nih trend bar. Bedanya beda sama ini ya, Auseon, uncommon itu kan dia trend bar teman-teman. Yang itu apa kata kata awalannya itu terpisah nih kayak aus, an, curug itu kan terpisah ya teman-teman. Cuma saya nggak tahu nih cara ngebedain ini sama ini nih, dua ini nih. Apa sama ya? Nah, itu biasanya berubahnya simple teman-teman. Kayak bestellen jadi bestelt, envelen jadi envolen. Ini berubah nih teman-teman nih. Ini hafalan sih. Envolen, erzelt. Jadi saya harus ngejelasin bagian trend barnya aja teman-teman. Oke? Karena kalau trend bar, kalian mau jadiin ini, kalian mau ubah ini jadi particip choice ya teman-teman ya. Itu kalian potong di bagian trend barnya dulu. Ini kayak aus, zeyen, uncommon, curug, curug, siken. Curug chicken. Nah, di sini prefixnya ada di sini nih. Up, an, auf, aus, ein, mit, cu, curug.
Itu kalian harus hafalin nih teman-teman. Ini hafalkan, hafalkan, ini hafalkan. Set. Jebret, jebret, jebret. Ini hafalkan. Kalian kalau mau ngubahnya jadi harus kayak gitu. Nah, kenapa harus dipisahin dulu teman-teman? Karena kalian itu ngubahnya bukan dari Zayn, bukan dari Auzainnya, tapi bukan dari Auzainnya, tapi dari Zaynnya teman-teman. Tinggal ditambahin ge, aus gesehen. Terus uncommon, ungekommen, curug gesih, curug sihken, jadinya curug gesih, tausen jadi getausch. Nah, untuk belakangnya saya nggak punya rumus karena itu bener-bener hafalan teman-teman. Tapi kalau untuk penjelasan trend barnya itu kalian harus mengubahnya setelah prefiksnya teman-teman. Nih di atas, di depan aus, di depan aun, di depan juruk, juruk di depan kayak teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau saran saya kalian hafalin aja semua-muanya, cari kata kerja yang sering dipakai buat masa lalu. Misal kalau kalian lagi jalan-jalan apa aja yang kalian lakuin itu kalian hafalin dan kalian latih menggunakan Schreiben teman-teman, oke? Nah, kita lanjut ke bagian nggak usah Orientierung gesprochen, sprechen nggak bisa, susah sih kemah, ini sprechen nggak bisa, oke. Kita lanjut, kan ich Ihnen helfen, artinya apa teman-teman? Kan ich Ihnen helfen. Dapatkah saya membantu Dapat. Anda? Ya, apa yang bisa nggak pakai apa? Bisakah saya membantu Anda? Gitu. Kan ich Ihnen helfen, bisakah saya membantu Anda? Kalian di sini nggak pakai apa ya, nggak pakai apa karena kalau pakai apa was kan ich dan helfen teman-teman. Jadi kalau langsung kan bisa saya bantu ya bisa saya bantu gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lihat orang lagi kesusahan, kalian pakainya kan ich Ihnen helfen ya teman-teman ya. Cuma kalau kalian lagi di tempat besar, was kan ich Ihnen helfen. Enggak sih, itu tergantung konteks aja sih. Tergantung kalian mau pakai apa, bebas. Tapi biasanya saya pakainya was ya, was kan in helfen. Karena itu lebih sopan, kedengarannya lebih sopan. What can I do for you? Oke, im Geschäft hören Sie where fuck was kaufen Sie an. Oke, kita akan hören lagi ya teman-teman ya. Kalian hören Sie di button. Oke, kalian nanti akan dengerin 8A, terus kalian akan saya kasih waktu buat ngerjain yang B, teman-teman. Kalian saya baca yang lain-lain dulu. Oke, kita Hyukon dulu 8. Elah, ubah lagi stop serinya. Males banget gini-gini terus. Bisa gak sih gitu loh. Kayak ada yang gampangnya. Tapi nggak ada. 253. Sorry guys, kok bisa ngedumel. Oke, jadi kalian dengerin percakapan di toko ya teman-teman ya. Apa yang Kak, ditanyakan kunde, ini apa kunde itu teman-teman? apa, Kak? Baru mau ditanya. Kunde itu adalah pembeli teman-teman. Pelanggan. Pelanggan ya pelanggan. Customer. Customer ya customer pelanggan itu. Pembeli customer. Tadi saya jawab apa? Pembeli. Kunde. Nah, verkauferin itu penjual teman-teman. Karena di sini dari kata kerjanya yaitu Kaufen. Cover. verkaufen. Verkaufen. Kau. Verkaufen. Oke. Verkaufen itu menjual teman-teman. Jadi kalau penjual itu verkaufer atau verkauferin gitu teman-teman. Oke. Diingat kunde itu tadi apa? Customer. Customer. Verkauferin? Penjual. Penjual. Good. Oke, kita lanjut ke Hyuchen-nya. Hyuchen 8. Salah. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte. Ich suche einen Pullover. Welche Größe brauchen Sie? Ich habe meistens XL, manchmal auch nur L. Kommen Sie mit, bitte. Wie finden Sie den Pullover hier? Ich weiß nicht.
Grün steht mir nicht so gut. Haben Sie den auch in Blau? Einen Moment bitte. So, hier ist er in Blau. Wie gefällt Ihnen der? Oh ja, der ist gut. Wie viel kostet er? Er ist sehr günstig. Nur 49,90 Euro. Probieren Sie ihn doch mal an. Und? Passt Ihnen der Pullover? Nicht so richtig. Er ist zu weit. Ich habe ihn wieder ausgezogen. Haben Sie den auch in L? Ja, ich hole ihn. Hier, bitte. Und? Ist das die richtige Größe? Oke. Jangan coret-coret, weh. Jangan coret-coret, weh. Oke, kita lanjut. Alles kelar, udah no einmal. Kalian mau diulang atau sudah cukup? Ulang apa ya, Kak? Sekali lagi. Apa-apa? Ulang lagi, Ulang. Kak. Oke. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte. Ich suche einen Pullover. Welche Größe brauchen Sie? Ich habe meistens XL, manchmal auch nur L. Kommen Sie mit, bitte. Wie finden Sie den Pullover hier? Ich weiß nicht. Grün steht mir nicht so gut. Haben Sie den auch in Blau? Einen Moment bitte. So, hier ist er in Blau. Wie gefällt Ihnen der? Oh ja, der ist gut. Wie viel kostet er? Er ist sehr günstig. Nur 49,90 Euro. Probieren Sie ihn doch mal an. Und? Passt Ihnen der Pullover? Nicht so richtig. Er ist zu weit. Ich habe ihn wieder ausgezogen. Haben Sie den auch in L? Ja, ich hole ihn. Hier, bitte. Und? Ist das die richtige Größe? Oke, teman-teman. Kira-kira kan Ihnen helfen itu Kunde oder Verkäuferin? Verkäuferin. 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 Jelas. Oke. Welche Größe brauchen Sie? Verkäuferin. Verkäuferin. Verkauf. Good. Verkäuferin. Good. Wie finden Sie den Pullover hier? Verkäuferin. Kauf. Verkäuferin. Good. Terus, haben Sie den auch in Blau? Kunde. Kunde, good. Apakah kamu punya juga dalam biru gitu? Apakah kamu punya juga warna biru? Which gefällt Ihnen der? Verkäuferin. Verkauf. Verkauf. Verkäuferin. Halo Dede. Verkäuferin. Terus, wie viel kostet er? Kunde. Kunde. Kunde, genau. Und was Ihnen der Pullover? Verkäuferin. Verkäuferin, good. Und last, haben Sie den auch in L? Kunde. Yakin kalian haben Sie den auch in L, Kunde? Kunde. Iya, tadi kan dia mau size L. Iya, dia nanya haben Sie den auch in L itu kan biasanya yang nanya ini kan. Gak mungkin kan tiba-tiba penjualnya nanya apakah kamu punya juga ukuran L, kan aneh gitu loh kayak. Lah, siapa lu nanya-nanya? Nah, sebelum saya menjelaskan personal pronomen im datif, kalian coba buat kerjakan ini pas banget 2100 selama 3 menit ya. Coba ordnen Sie die Antworten der Fragen in 8a zu. Und Sie dann das Gespräch noch einmal.
Dari mulai ini ya bitte ich suche einen Pullover. Coba kalian urutin dulu teman-teman. Sorry. Kan ini nelfon ya bitte ich suche einen. Oh, ini nyambungnya ke sini teman-teman. Jadi pertanyaannya di sini, jawabannya di sini. Iya gak sih? Benar gak sih? Benar gak sih? Benar gak sih? Benar gak sih? Beberapa dulu yang guys nih kontrak. Ya bitte ich suche einen Pullover ya. Oh enggak, sorry, ini dia percakapan guys ya, bitte ich suche einen Pullover. Iya benar. Jadi kalian urutin teman-teman dari mulai 7, kalian dari mulai 7, ya kan Ornenzi ya. Duh, kadang kotak gimana gitu. Kalian coba urutin dari nomor 7 ya, kan nomor 7 A jelas, urutin yang lain. Silakan dari 2102, 2105 kita bahas. Sekarang saya mau baca materi yang lain. Bitteschön. Kak, layarnya kegeser deh. Oke, sudah 2105. Jadi kira-kira dari ya bitte ich suche einen Pullover. Lanjutannya apa teman-teman? Halo teman-teman, apakah kalian sudah selesai? Oke, good. Yang B adalah nomor 2. Ich habe meistens XL, manchmal auch nur L. Saya biasanya XL
atau terkadang juga hanya L gitu teman-teman. Nah, oke lanjut. Setelah A, B yang C-nya, bentar, kok saya bingung ya? Iya, betul isu. Kayaknya yang 2 C deh, Kak. Sebentar. Tapi saya ininya B2. Ich habe meisten Excel kan. Ya, B, bitte isu. kayaknya bener B sih yang 2. Ya, jadi kan ya bitte saya mencari sebuah pullover. Saya biasanya XL atau enggak L. Terus lanjutannya tuh harusnya tunggu, saya bukanya deh, buka langsung deh. Iya, saya juga mikirnya 3C nih. Cuma di langsung kok beda ya? Di Losung ini C. Tapi nggak nyambung. Ya, bitte issue einen pullover is aber mention Excel. Tiga C Apa ini bukan. nyambung ke sini ya? Kayak nih. Kan A, kan ihnen elfen ya bitte issue einen pullover. Terus yang B Ishabu Mason, yang B Vessel Ghost. Oh, ini nyambung, guys. Nih, misal yang A ini nih, A ini tuh kan Ihnen Elfen ya, bitte Ishua Ihnen Pullover. Terus yang ini Vessel Ghost brauchen Sie Ich habe meisten XL, manchmal auch nur L. Wie finden Sie den Pullover? Hier. Apa yang kamu bagaimana kamu menemukan pullover di sini yang kayak gimana gitu, bagaimana gitu. Ich weiß nicht. Was nicht, Grundstadt mir sehr gut. Wie gefällt Ihnen dir? Ya. Lanjut dulu lah, puyeng ah. Taruh ah. Tar guys, ini ntar aja. Tar aja, 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 tar aja. Nggak mau pusing, nggak mau pusing, nggak mau pusing. Nah, oke kita lanjut personal pronomen imdatif, teman-teman. Nah, kalian di sini harus ngafalin mir, dia, im, ia, uns, euch, ihnen. Nah, personal pronomen imdatif. Kapan sih kita bakal pakai personal pronomen imdatif? Karena kalau nominatif jelas ya teman-teman ya. Ich bin schön. Jelas. Nominatif. Itu kayak ich bin, du bist, ich bin, sorry. Ich, du, er, es, sie, dan lain-lain itu kan jelas ya teman-teman ya. Nominatif. Jadi kalimat nominatif adalah kalimat yang nggak digunakan atau nggak lanjutan dari nggak ada lanjutan dari apa namanya dari kata-katanya tuh lanjutan dari kata kerja terus ditambahin kata benda itu bisa jadi akusatif. Nah, akusatif itu adalah kata benda ataupun kalimat lanjutan dari setelah setelah kata kerja teman-teman. Nah, makanya kenapa rata-rata penggunaan kalimat simple kayak misal ich kaufe einen Salat, ich spiele einen Computer, und ich habe einen Hund. Nah, itu rata-rata penggunaannya akusatif, teman-teman. Kayak tadi yang saya jelasin, ich-nya itu nominatif, ich habe itu nominatif, einen Hund itu adalah kalimat akusatif gitu, teman-teman. Nah, kalau datif penggunaannya itu kalau misalnya ada kata kerja mit datif. Contohnya helfen, gefallen, terus Duncan, Gratulieren, dan lain-lain itu uh, tun tunweh itu tunweh itu juga termasuk kata kerja mid datif ya teman-teman ya. Nah, itu jarang jarang banget, cuma beberapa kata kerja teman-teman yang menggunakan personal pronomen imdatif. Makanya contohnya seperti helfen, teman-teman.
Bentar, guys. Itu biasanya digunakan untuk kata kerja yang menggunakan untuk verben mid datif, teman-teman. Oke, itu biasanya sering digunakan untuk kata kerja mid datif, teman-teman. Nah, contohnya seperti helfen, gefallen, stehen juga itu itu menggunakan personal pronoun im datif. Nah, nah kalian harusnya sebelum kalian belajar personal pronoun im datif, harusnya saya menjelaskan dulu kata kerja im datif yang tadi saya jelasin ya. Seperti tadi gefallen, helfen itu termasuk kata kerja mid datif. Nah, nggak semua kata kerja itu dengan menggunakan datif, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing mikir ini pakai datif apa enggak, pakai akusatif apa pakai datif. Semua atau rata-rata kata kerja itu menggunakan akusatif, teman-teman. Menggunakan akusatif. Nah, jadi personal pronoun imdatif ini kalian gunakan biasanya sama seperti kalau ada preposisi imitatif juga, teman-teman, kayak mit atau cu dan lain-lain. Aus bei mit, nah aus bei mit, nah Zeit von cu itu menggunakan personal pronoun imitatif, teman-teman. Kayak tadi contohnya kan ihnen helfen. Nah, teman-teman, saya mau nanya, ihnen itu adalah personal personal pronoun imdatif dari apa, teman-teman, ada yang tahu? They. Dari Z Anda, Z They. perempuan, Z Anda, Anda. Z mereka. Dari Z. Mereka. Dari Z Anda, teman-teman. Hmm. Itu dari Z Anda, teman-teman. Nah, jadi jelas di sini ya, kan ich Ihnen helfen, ada yang bisakah saya membantu Anda? Nah, kalau misalnya saya mau nanya nih, saya mau nanya ke kalian. Kalau misalnya saya ubah, kan di sini bisakah saya membantu Anda? Bisakah saya membantu Anda? Kalau misalnya saya ganti, bisakah saya membantu kamu? Itu gantinya jadi apa, teman-teman? Kan is do Kan ich die helfen? Kan ich Kan ich dir dir helfen? Ya, genau. dir Kenapa jadinya dia bukan dich? Karena helfen itu kata kerja mid datif, teman-teman. Ini kata kerja mid datif. Oke. Malam pada aja. Kan ich dir helfen. Kalau misalnya saya mau ganti, misal saya tambahkan apa? Was kan ich fung helfen. Apa yang bisa mereka bantu? Ini aslinya kalau contohnya cuma segini agak susah ya, teman-teman ya. Biasanya kalau misalnya saya ganti contohnya, apa yang bisa saya bantu untuk mereka pakai Vure. Jadinya nggak bisa dong. Yaudahlah. Nah, jadi personal pronoun imdatif kalian hafalin dulu bagian ininya. Bukan kalian hafalin dulu, ini emang harus dihafalin sama kayak kalian ngafalin bagian akusatif. Perbedaannya juga simpel kok, teman-teman. Kalau akusatif itu mich, ini ya, ich jadi mich, ini jadi mir, du jadi dir, r jadi im, s jadi im. Kalian harus ngafalin di bagian RZS-nya aja sih. Kalau kalau saya dulu kesulitan di bagian RZS-nya aja, teman-teman nih. Nih, terus wir uns, ihr euch, sie ihnen, sie mereka ihnen, sie anda juga ihnen, teman-teman. Ini sama ya. Jadi kalian jangan sampai kebalik perempuan sama mereka ya, teman-teman ya. Tapi cara ngebedainnya gimana, Kak? Cara ngebedainnya simpel, kalian ngeliat konteks. Oke? Karena kalau mereka ini biasanya ada kata benda atau ada kata benda, bukan ya, gimana ya?
Jadi tergantung konteksnya teman-teman. Kalau misalnya lagi merujuk kata kerja ketiga, kalian pasti makanya zi mereka sih. Kalau zi cewek ya kalau misalnya kalian lagi membahas orang, ya sesimpel itu sih. Nah, oke. Jadi kalian harus ngapain bagian sini? Helven, passen, gefallen, gefallen, stehen. Nah, kita lanjut ke ini juga perlu ini Sopan against the dialog controller lesson dan cuy. Oke, kita lanjut ke 9A, kita hiuran lagi di sini 1 2 3 3 soal 1 2 3 4 5 kosongan. Nah, jadi teman-teman kalian coba hiuran dulu. Kalian hiuran dulu di sini. Oh, di Seyaku Geveld ini udah jelas jawabannya. Kalian isi nanti di sini itu pakai personal pronoun datifnya apa teman-teman. Tapi pasti bakal disebut nama mereka ya. Eins. PCW kedengeran nggak sih? Nggak kedengeran nggak teman-teman? Dengar, Kak. Eins. Kedengeran kan? Oke. Eins. Oh, diese Jacke gefällt mir sehr gut. Ich glaube, sie passt dir nicht. Sie ist zu groß. Ich probiere sie mal an. Zwei. Können Sie uns helfen, bitte? Die Hose gefällt meinem Sohn, aber sie passt ihm nicht. Einen Moment bitte. Drei. Dieses Kleid steht dir richtig gut. Ja, es gefällt mir sehr. Aber es ist zu teuer. Ja, schade. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada satu kata yang bagus, teman-teman, shade. Shade itu kalau kalian kayak mau merujuk kalimat apa kecewa ya misalnya ya shade itu kayak shade itu suatu bentuk kalimat bentuk kekecewaan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi sprechen terus kalian kecewa kalian sebutnya gitu aja ya shade es is nicht bla 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 gitu teman-teman. Jadi ya ini shade ini termasuk kata yang sering dipakai sih nanti di B1 ya teman-teman ya. Nah, oke. Untuk 9A ini. Oh, di ke Geveld Pung sih ya, good. Itu apa jawabannya teman-teman? Mir, Mia, good. Nah, jaket itu membuat jaket itu sangat saya sukai ya. Geveld Mia sehr good ya. Kurang lebih kayak gitulah. Terus di sini ich glaube sie passt, ich probiere sie mal an. Ini ada garisnya ya? Oh, astaga tuh. Ich glaube sie passt nicht, sie ist sih. dir, Genau, dia. Di sini dia. Dia. Ich glaube, sie passt dir nicht. Sie ist zu groß. Zu groß. Ich probiere sie mal an. Saya pikir itu nggak cocok atau nggak pas gitu loh. Pas nggak cocok ya, nggak cocok. Itu terlalu besar. Lanjut. Können Sie helfen, bitte? Die uns, Hose. Inan. Coba pikir-pikir lagi. Inan atau tadi apa jawabannya antara Inan terus? uns enggak sih? Ons, oke. Können Sie helfen? Ini jawabannya mir, teman-teman. Bisakah Anda membantu saya? Tolong. Können Sie mir helfen, bitte? Die Hose fällt. Jadi ini lebih cocoknya mir ya, teman-teman ya. Kalau untuk uns. Uns itu wir. Ya. Akusatif dari wir ya. Ya, uns itu akusatif dari wir, teman-teman. Dari wir.
Nah, kenapa di sini Mir? Karena kan kalau kalian itu, jadi kalian ini di sini nih konteksnya tuh kayak lagi nanya ke orang gitu, bisakah kamu membantu saya? Kalau di sini kan non Elven, eh, bisakah saya membantu Anda? Kalau di sini kalian ditanyain, bisakah saya membantu Anda gitu loh. Itu kalian ditanyain. Nah, kalau ini kalian yang nanyain, bisakah Anda membantu saya gitu loh. Können Sie mir helfen bitte die Hose gefällt? Meinem Sohn aber ich pas. Ini apa teman-teman? Im. Genau. Meinem Sohn, anak saya, dia nggak die Hose gefällt. Meinem Sohn. Jadi, oh ini lah, ini nyambung, sorry, sorry. Hosenya itu membuat, hosenya itu, eh, anak saya menyukai hose itu, tapi dia nggak cocok atau nggak pas nih ya teman-teman ya. Aber sie passt ihm nicht. Nah, teman-teman, saya mau nanya, Z-nya ini merujuk ke mana, teman-teman? Hose, hose. Hose, good, genau. Nah, Z-nya itu merujuk ke hose karena gefallen sama passen itu mirip-mirip, teman-teman. Cocok ya. Kalau ini kan ini cocok nih, gefallen nih suka atau ya suka. Passen itu kan lebih ke cocok atau pas gitu lah. Nah, di sini oh, 1, 2, 2 ya. Nah, di sini Z-nya itu merujuk ke hose-nya, teman-teman. Nah, kita lanjut langsung ke nomor 3. Di slide state Dear, dear. dia richtig good. Good, 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 good. Anda sehr gut. Dia richtig good. Ya, es gefällt. Fung, fung, fung. Mir. Mir sehr. Aber es ist zu teuer. Ya, schade gitu. Aduh, sayangnya. Iya, iya sayangnya gitu. Zu teuer terlalu mahal. Oke, ini 999 Impel Faust. Jangan nanti lagi. Tunggu saya baca dulu di bawah. Aziz ini sendiri aja, ini baca sendiri aja lesson arsitektur. Oke, kita lanjut ke bawahnya dulu deh. Nah, oke teman-teman, 2123 karena nanti admin ada pembahasan lagi lain, jadi saya harus cepet-cepet inbound terbaik. Oke, kita langsung masuk ke ini, ke gramatik yang udah saya bahas tadi ya. Oberkleidungssprechen. Jadi kita tadi sudah menjelaskan atau sudah membahas tentang Kleidung ya teman-teman, atau pakaian. Terus kita juga belajar demonstratif artikel dieser sama interrogatif artikel Welser ya, Welser Welses Welse, sama jawabannya demonstratif artikel dieser dieses diese. Nah, saya aslinya mau ngebuat saya aslinya mau ngasih kalian tugas bikin 5 kalimat menggunakan Welser dan juga dieser ya teman-teman ya. Misal kalian ditugaskan untuk dia mantel Welser Welser mantel gefällt dia sehr gut. Terus kalian jawab dieser mantel gefällt mir sehr gut. Ya gitu teman-teman. Tapi terserah kalian mau jawab mau ngerjain apa enggak ya teman-teman ya. Pokoknya itu kalau misalnya itu 5 kalimat ya teman. Nah terus verben mit datif nih, dia verben mit datif. Harus ini di atas nice verb. Di sini ada gefallen. Gefallen itu kalau gefallen itu apa teman-teman? Tadi kita udah bahas soalnya. Arti gefallen tuh Menyukai. Membuat jatuh cinta. nah, kalau bisa dibuat Menyukai ya. ya cuma Menyukai. lebih ke disukai atau menyukai, suka lah, itu intinya suka lah, disuka. Nah ingat, tapi gefallen itu yang dipakai ini semua yang dipakai itu subjeknya adalah bendanya teman-teman, bukan kitanya. Jadi contohnya kayak dia pullover gefällt mir sehr gut.
Jadi yang dipakai itu der Pullover, bukan ich gefalle der Pullover sehr gut, bukan, tapi der Pullover gefällt mir sehr gut. Coba kalau misalnya saya ganti. Kalau misalnya saya ganti, kan di sini kan pullover itu sangat cocok untuk saya, sangat cocok. Mana sih kalimat bahasa Indonesianya tuh? Susah banget. Ya, bisa dibilang saya sangat suka pullovernya. Kalau misalnya saya ganti, saya sangat suka kita cari, oh, roknya. Itu gantinya jadi apa teman-teman? Kalau misal dia pullover, saya ganti jadi rok ya misalnya. Jadi eh, misal saya suka pullovernya, saya sangat suka pullovernya. Kalau misalnya saya ganti, saya sangat atau kamu sangat suka rok itulah roknya lah. Jadi kalian tinggal ganti der Rock gefällt dir sehr gut. Jadi kalian cuma ganti di bagian sini teman-teman. Nih, pokoknya nih gefällt-nya nih jarang berubah sih teman-teman karena ini kan pasti ngikutin ke sini teman-teman, ngikutin ke subjek yang ini. Dan itu pasti selalu jadi gefällt. Itu juga termasuk stehen teman-teman. Arti stehen apa teman-teman? Berdiri. 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 Nah, berdiri. Iya. Die Schuhe stehen im nicht. Tapi stehen itu mungkin bisa juga kayak cocok ya. Berdiri. Terus lagi lihat apaan? Kak mau tanya, Ya boleh. itu kalau misalnya itu kan der pullover kan maskulin. Kalau misalnya feminim sama apa netral juga tetap gefalt, nggak berubah kata Genau, kerjanya. tetap apa? Tetap nggak berubah Sama. gefeltnya. Karena itu kan kayak konjugasi RGS KD. Gefelt itu kan konjugasi dari RGS. Rabu nanti ke salon. Oh iya. Di Jepang. Tapi mama datangnya siang aja mah. Soalnya penuh banget. Aku kemarin lihat orang tuh ada 40 Nah, ribu. itu di Suhe Stehen Imnich itu Stehen itu kalau Stehen sendiri artinya berdiri teman-teman. Cuma kalau di sini konteksnya itu menjadi sama kayak gefelt ya teman-teman ya, sama kayak pasan juga cocok, suka dan lain-lain. Jadi untuk saat ini saya nggak bisa menjelaskan. Ya. Kalau dalam kalimat kayak gini itu artinya sama kayak gefelt. Sorry sama kayak pasan nih pas. Dan dia ke pas irnih itu artinya cocok. Kalau Stehen ini cocok artinya, cuma kok di sini bukannya berdiri ya, Stehen. Cuma di sini artinya cocok, guys. Die Schuhe stehen ihm nicht. Sepatu itu. Nah, tadi untuk Kak Ade pertanyaannya. Kalau tadi kan kalau misalnya berubah dia pullover, dia ke itu tetap gefällt. Cuma kalau di sini jadinya apa namanya? Plural itu jadinya gefallen ya. Misal contohnya die Schuhe gefallen mir sehr gut. Jadi sepatu-sepatu itu saya sangat menyukai sepatu-sepatu itu ya gefallen ya. Nah, jadi bukan gefällt, jadi tergantung dari sini. Jadi bakal berubahnya gefällt kalau gefallen doang Kak Ade. Tapi tergantung di sininya jadi plural apa enggak, barangnya lebih dari satu apa enggak gitu. Saya di chat sebentar. Nah, oke itu. Nah, kalau untuk helfen itu nggak perlu menggunakan rumus yang seperti ini. Kalian langsung sebut aja. Kan ihnen helfen, ada pokoknya kalau helfen itu nggak perlu pakai ini ya, itu kayak kata kerja biasa kayak ich helfe dia. Nah, kalau misalnya kalian ngejelasin nih, misal saya membantu
saya membantu KAD. Saya tinggal ngomong, ich helfe KAD gitu loh. Jadi nggak perlu diubah-ubah kayak gini ya, nggak perlu diubah-ubah dia pullover, dia di stehen dan lain-lain itu nggak perlu diubah-ubah, sama aja kayak rumus kalimat biasa. Terus kalau misalnya saya mau ngejelaskan nih, saya membantu kamu atau saya membantu dia gitu. Kalian tinggal ngomong, dianya dia laki-laki ya, misalnya contoh ya. Ich helfe ihm. Kan harusnya ich helfe eh, kalau misalnya kan saya membantu dia, kalau misalnya kan saya memberi atau Isenke juga datif ya. Pokoknya kalau misalnya itu kan biasanya kan datif ya, kayak ich liebe dich, saya mencintai kamu, itu kan dich bukan dia. Nah, tapi kalau helfen karena dia kata kerja datif, jadinya pakainya dia, teman-teman. Ich helfe dir, saya membantu kamu, ich helfe dir. Nah, terus itu juga termasuk. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar personal pronoun im datif, kalian biasa-biasain aja menggunakan kata kerja mit datif, teman-teman. Nah, untuk terus particip choice verben mit prefix, di sini saya nggak merekomendasi, aslinya ya, harusnya saya ngejelasin sih. Kayak uncommon tadi saya jelasin is ungekommen, tausen jadi hat getauscht, anziehen jadi hat angezogen, angezogen. Nah, ungekommen kenapa pakainya is? Ayo teman-teman, ada yang tahu jawabannya? Ayo teman-teman, di sini kenapa ungekommen itu menggunakan is bukan pakai hat, teman-teman? Karena ada pergerakan. Genau, karena ada pergerakan. Uncommon kan kedatangan ya teman-teman, uncommon, datang. Pasti kan kalau datang itu kan dari titik A, dari titik B, ini ke sini, itu kan uncommon, kedatangan. Nah, makanya di sini pakainya is. Itu juga getaus, tausen pakainya jadi getaus, pakainya hat, angezogen juga pakainya hat, jadi anziehen. Nicht trennbar Verben, bezahlen hat bezahlt, bezahlt, empfehlen jadi hat empfohlen, erzählen jadi hat erzählt. Ini yang dipelajarin bagian sini aja, kita cuma belajar bagian sini teman-teman, karena di sini kan juga sama aja kayak biasa, kayak perfect biasa. Kayak biasa itu yang berubah tergantung partisip coy-nya ya, kayak berjalan ke finden jadi gefunden dan lain-lain, itu semua hafalan, tidak ada rumus yang bisa saya jelaskan karena full hafalan sih. Oke, di sini jam 21.33. Oh, udah lewat ya? Udah lewat. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman soal apa yang sudah kita pelajari tadi. Untuk yang di sini-sini mungkin kalian bisa pelajari sendiri karena kita mengejar waktu teman-teman. Besok kita harus sudah selesai. Pertemuan selanjutnya kita harus sudah selesai bab 12. Karena kita juga harus fokus ke A1 yang baru teman-teman. Oke, dari semua yang kita pelajari hari ini, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan langsung saya tutup aja. Sorry hari ini nggak ada pertanyaan bebas dan sorry juga mungkin hari ini saya menjelaskannya agak terbata-bata. Jujur banyak materi-materi A1 yang saya sudah sedikit lupa ya teman-teman. Lupa cara menjelaskannya karena gimana ya? Kalau kalian sudah di tingkat lanjutan itu biasanya kalian cuma make apa gramatik yang udah sering kalian pakai aja. Tuh. Jadi saya udah sering nih make particip tuai. Saya udah sering make perfect, saya udah sering make verben mit datif. Terus interrogatif artikel jarang makanya ya. Cuma kalau kayak verben mit datif kan banyak ya. Itu tinggal make aja, jadi susah buat ngejelasinnya, agak bingung. Jadi saya juga salah juga karena tadi nggak mempelajarinya dari awal ya teman-teman ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa kalian lanjut di grup nanti akan ada admin lain yang akan menjawab, tapi mungkin admin agak sedikit soal respon karena hari ini ada urusan lain. Oke, terima kasih Dankeschön für heute. Jadi semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini bermanfaat dan berguna buat kalian. Semangat terus belajar bahasa Jermannya. Ingat guys, lebih baik capek di sini daripada kalian pusing di sana. Oke? So, sampai bertemu di hari Selasa besok.
Tschüss. Tschüss. Makasih, Tschüss. Kak. Danke, Kak.